وانتي عاملة ايه؟ Dziękuję, że przyszedłeś, że zgodziłeś się wziąć w tym udział. اوكي. عملتي ايه امبارح؟ Wiesz, bardzo mnie zastanawia w ogóle, co się stało w twoim życiu, że ty tutaj jesteś, że byłeś w tylu krajach wcześniej i jak to się w ogóle stało, że jesteś we Francji. اوكي. انا بالنسبة لي تقريبا قعدت في البيت طول اليوم واشتغلت شوية على كورس الفرنساوي بتاعي بس نزلت كان عندي كورس هيب هوب ساعتين وطلعت تاني ما عملتش حاجات كتير أوي امبارح كنت مريح شوية كنت محتاج استريح عشان جسمي كان وجعني. Mam wrażenie, że odpowiedziałeś na moje pytanie. ممكن الواحد يحاول يفكر في المرات الجاية إنه يريح جسمه أكتر لأن تقريبا أنا بتمرن كتير بعمل سيرك وتمارين كتير فبحس إن أنا ابتديت أتعب كتير فالمفروض ابتدي أريح الفترة اللي جاية. Nic nie rozumiem, ale bardzo mi się podoba melodia tego języka. أوكي. أنا بقالي حوالي دي رابع سنة ليا هنا في فرنسا. فالفرنساوي بتاعي مش أحسن حاجة بس أنا بحاول أطور من نفسي عشان كده أنا باخد دلوقتي كورس فونetics. Cały czas mi mówisz o Francji i w ogóle mam wrażenie, że zastanawiam się, co się stało w twoim życiu, że tak dużo się ruszasz, że dużo podróżujesz, bo mam wrażenie, że ty jesteś nomadem, bo życie cię zmusiło, a ja na przykład jestem nomadem, bo wybrałam to życie tutaj i strasznie mnie to fascynuje i zastanawiam się, co się stało, że ty tu jesteś. بفتكر إن الجو بقى برد أوي الفترة دي. بالنسبة لواحد مصري يعني الجو بقى برد جدا وطبعا أنا قعدت في أوقات برد أكتر من كده. يعني السنة اللي فاتت كنت في مكان بتاع سكي فكان الجو أبرد من دلوقتي بس بفتكر عندكم الجو أبرد من كده صح؟ Ty mi zadajesz pytanie, ale nie wiem o co pytasz, nie wiem jak ci odpowiedzieć ale nie stresuje mnie to właśnie. Ja się czuję jakoś tak bardzo okej, tak bardzo dobrze się czuję, może nic nie rozumiem. يعني بحاول أتأقلم شوية بس طبعا الموضوع في الشتاء بيبقى صعب بس أنا بحب الصيف جدا هنا يعني الصيف بالنسبة لي ممتع جدا لأن الصيف في مصر حر جدا يعني درجة الحرارة ممكن توصل ممكن 45 49 50 فهنا it's perfect يعني. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu et d'avoir accepté de participer à ce projet. Ça va et toi? Je me demande ce qui s'est passé dans ta vie que tu sois là. Tu as déjà vécu dans ton du pays et comment ça s'est fait que tu sois en France? Qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai l'impression que tu as répondu à ma question. Pas du tout. Pour moi, je suis resté toute la journée à la maison. J'ai eu mon cours de français et je suis allé au cours de hip hop dance pendant 12 heures. Puis je suis revenu à la maison. Je n'ai fait pas beaucoup hier. J'avais besoin de me reposer parce que mon corps me faisait mal. Je ne comprends rien, mais la sonorité de cette langue me plaît beaucoup. Peut-être que la prochaine fois, je me reposerai davantage parce que je m'entraîne beaucoup et je commence à sentir que j'étais très fatigué. Alors il faut que je commence de reposer.
Je me demande ce qui s'est passé dans ta vie que tu bouges tellement. J'ai l'impression que tu es nomade car c'est la vie qui t'a forcé de l'être, tandis que moi, j'ai choisi de l'être, de vivre ici. Et toi, pourquoi tu es là? Ça, c'est mon 4e année ici, en France. Alors, mon français, c'est pas la meilleure, mais j'essaie de progresser pour ça. Je prends un cours de phonétique. Là, tu m'as posé une question, mais comme je ne sais pas sur quoi elle porte, je ne peux pas te répondre. Mais ça ne me stresse pas, je me sens à l'aise, bien que je ne comprenne rien du tout. Je pense que le temps est devenu très froid. Pour moi, pour quelqu'un d'Égyptien, le temps est devenu très très froid. Bien sûr, je suis resté pourtant plus froid que ça, comme l'année dernière. J'étais au endroit de ski et le temps c'était plus froid que ça. Mais je pense que à ton pays, c'est plus froid que ça. C'est vrai? C'est vrai. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że Cię widzę, że tutaj jesteś. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah mengundang saya. Więc nie wiem, co mam Ci powiedzieć, bo czuję się trochę odpowiedzialna, bo Cię tutaj ściągnęłam i chciałam Cię jakoś rozerwać jednak, żebyś się nie nudziła. Oke, jadi kamu tadi kayaknya habis jelasin tentang aktivitas yang kita lakuin hari ini. Mungkin saya nggak terlalu tahu kamu lagi ngomongin tentang apa. Teraz mi coś opowiadasz, to ja też Ci w sumie powinnam coś opowiedzieć. Bardzo mi się miło rozmawiało z Tobą w metrze rano. Oke, kayak kamu lagi ngomongin tentang pekerjaan kamu, tapi di sini tempatnya keren banget. Kayaknya banyak kegiatan yang bisa dilakuin, yang berbau seni dan lain-lain. Dan saya rasa itu sangat keren. Podoba Ci się tutaj w galerii, mówisz mi o tym miejscu, że Ci podoba, że Oke, mungkin kamu tadi ngomongin tentang lukisannya di sini, tapi ada suara apa itu? Tapi ya kalian sih bisa makan di sini. Kamu juga mau kan? dziwnie się czuję, bo nie mam w sumie nic do powiedzenia. Znaczy mam ci dużo rzeczy do powiedzenia, ale nie wiem czemu to wszystko rysujesz. I to mnie stresuje, bo się czuję odpowiedzialna. I tak właśnie dziwnie się czuję, tak się czuję, nie wiem, źle trochę, że nie mam ci powiedzieć, zamiast ci powiedzieć. Oke, Przepraszam. Kamu tadi ngomongin kayaknya nggak tahu, tapi tadi ada beberapa kata yang kayak bahasa Prancis, tapi aku nggak tahu kamu masih ngomongin tentang pekerjaan kamu atau enggak. Tapi nggak tahu, ini kayaknya lebih susah yang aku, lebih ribet daripada yang aku pikirin. Aku kira kayak akan lebih sederhana, kita bisa mengerti satu sama lain, tapi ternyata enggak. Właściwie też chcę skończyć, bo bardzo mi się podoba sposób, w jakim opowiadasz to wszystko, ale czuję się strasznie wykluczona i widzę, że ty teraz też się czujesz wykluczona. Aku nggak tahu kamu ngomong apa, tapi aksennya bagus, jadi ya udah. Bonjour, je suis très ravie que tu sois là. Salut, ça va, merci de m'avoir invité ici. Je ne sais pas quoi te dire, je me sens responsable car j'étais forcée de venir ici et là je voudrais bien te divertir un peu pour que tu t'ennuies pas. Je pense que tu viens de me parler sur ce qu'on est en train de faire maintenant, peut-être. Je sais pas trop.
Là, tu me racontes quelque chose, donc moi aussi je devrais te raconter un truc. Ça m'a fait plaisir d'avoir eu une petite discussion avec toi dans le métro ce matin. Je pense que tu es en train de me parler sur ton métier, mais je trouve que cet espace ou cette galerie est très cool. C'est très étonnant qu'il y a beaucoup des ateliers, d'événements artistiques. Oui, je trouve que c'est très cool. Ça te plaît ici à la galerie, c'est ça? Tu me parles de cet endroit? C'est très cool que tu pourrais faire un stage ici. Je veux bien de faire un truc comme ça aussi. Je me sens bizarre car je n'ai rien à te dire. Enfin, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne sais pas à quoi ça sert que tu ne comprends pas. Et ça me stresse car je me sens responsable et ça me fait bizarre de ne pas pouvoir communiquer avec toi. Je suis désolée. C'est bizarre, mais tu as dit des mots qui ressemblent aux mots français. Je ne sais pas si tu parles toujours de ton métier ou pas, mais je trouve que cet exercice est plus difficile que ce que j'ai imaginé. C'est plus compliqué. Je pensais que ça allait plus simple, qu'on pourrait se comprendre plus, mais c'est avéré que non. En fait, je veux que ça s'achève déjà. Ça me plaît la façon dont tu me parles, mais je me sens exclue. Et là, je vois que toi aussi, tu te sens exclue. J'ai aucune idée à ce que tu parles, mais j'aime bien la sonorité de ta langue. Dzień dobry, dziękuję, że przyszłaś tutaj. Καλημέρα Μαρία, ελπίζω να είσαι καλά σήμερα. Zrozumiałam, co powiedziałaś, bo znam te trzy słowa po grecku. Znam kalimera, kalispera, kalinichta. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σήμερα εδώ, γιατί μου θυμίζει την εμπειρία μου στην Πολωνία και τις λίγες λέξεις που γνωρίζω, όπως dzień dobry, dziękuję, na zdrowie, αλλά δεν είναι πολλές, είναι η αλήθεια. No więc znamy chociaż kilka słów w naszych językach, ale to dziwne, bo miałam teraz wrażenie, że grecki brzmi trochę jak hiszpański, że to jest takie jakieś melodyczne bardzo. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να μάθω μια γλώσσα όπως τη δική σου, γιατί σίγουρα δεν θυμίζει ούτε τα ελληνικά, ούτε τα ιταλικά, ούτε τα ισπανικά και αν λάβουμε υπόψη ότι ήμουν 6 μήνες εκεί πέρα, μου δημιουργεί μια νοσταλγία αυτό. Zrozumiałam jedno słowo. W ogóle bardzo mnie uspokaja to, jak mówisz, masz taki ładny głos i zrozumiałam słowo, które powiedziałaś, które jest bardzo podobne do słowa polskiego nostalgia. I nie wiem, co powiedziałaś, ale mam wrażenie, że teraz zaczynam jakiś taki temat bardziej filozoficzny. Nie wiem, czy dam radę śledzić go. Αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι το πόσο κρύο πρέπει να έχει εκεί πέρα, ειδικά στη Βαρσοβία, και ότι θυμάμαι που χρειαζόταν να βάλω ισοθερμικά, κολάν, μπλούζες και ήλπιζα ότι εδώ στο Παρίσι θα είναι καλύτερα, αλλά έχει και εδώ κρύο. Χρησιμοποίησα τα ίδια κάτι που αγόρασα εκεί. I teraz mi opowiadasz o tym, że byłaś w Polsce i że jesteś w Paryżu. Więc w sumie ja Ci powiem, że ja też byłam w Grecji i widziałam wiele fajnych miast z moim tatą, jak byłam młodsza. I właściwie fajnie mi teraz wspominać tą podróż, bo to jest bardzo chory teraz. I no tak jakoś po prostu fajnie pomyśleć o tym, że zrobiliśmy taką ładną podróż w Grecji. Αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναφάω την σούπα ζούρεκ, τα πιερόκι και γενικά όλη την πολωνική κουζίνα. Μου άρεσε πάρα πολύ, ακόμα και αν δεν μοιάζει καθόλου στην ελληνική, που είναι ίσως πιο ελαφριά διατροφή, θα λέγαμε, σε σύγκριση με την πολωνική. Teraz mi przypomniałaś, że muszę właśnie kupić to danie, które wymieniłaś, ale go teraz nie powiem, żebyś cię nie naprowadzić. Że
kinie ułatwić, bo obiecałam właśnie tutaj znajomym, że na święta zrobię wydanie. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή δυστυχώς έμεινε και το χειμώνα, θα ήθελα να επισκεφτώ ξανά μόνο αν είναι καλοκαίρι, γιατί θα ήθελα πολύ να είμαι και με τους φίλους μου και να πίνουμε μπύρες στο ποταμό Βιστούλα. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour Maria, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai compris ce que tu as dit, car je connais ces trois mots en grec. Kalimera, Kalimita, Kalispera. La vérité est que je suis très heureuse qu'on est ici ensemble aujourd'hui parce que tu me rappelles l'expérience que j'ai vécue en Pologne ainsi que quelques mots que je connais comme Dzień dobry, dziękuję, na zdrowie. Alors, on connaît au moins quelques mots dans nos langues. C'est bizarre car la sonorité du grec me fait penser à l'espagnol. En fait, j'adorais apprendre une langue comme le tien car elle ne ressemble absolument pas au grec, à l'italien, à l'espagnol. Et si on considère que j'étais là pendant 6 mois, cela me rend nostalgique. J'ai compris un mot. En fait, ça me détend la façon dont tu me parles. Et oui, j'ai compris un mot, la nostalgie. Et là, j'ai l'impression qu'on lance un sujet un peu existentiel, mais je ne sais pas si j'arriverai à le suivre. Ce que je pense en ce moment, c'est à quel point il doit faire froid à Varsovie. Je me souviens avoir dû porter des leggings et des hautes thermiques. J'espérais que ce serait mieux ici à Paris, mais il fait froid aussi. Je porte les mêmes gants que j'achetais là-bas. Moi aussi, je suis frileuse. Là, tu me racontes ton voyage en Pologne et ton séjour à Paris. Alors moi aussi, je peux te dire que j'ai été en Grèce. On y a fait beaucoup de belles villes avec mon papa. Et vu qu'il est très malade en ce moment, ça me fait plaisir de m'en souvenir. Je pense que j'adorais manger à nouveau de la soupe Żurek, des pierogi. J'essayais généralement toute la cuisine polonaise. Et je l'ai beaucoup aimé, même s'il ne ressemble pas du tout au grec, qui on pourrait dire est plus léger comparé au polonais. Là, tu m'as rappelé qu'il me faut acheter ces plats que tu viens de mentionner, dont les noms je ne prononce pas, pour ne pas te faciliter la chose. Et voilà, et j'ai promis à mes amis de leur faire goûter. Comme je suis restée malheureusement seulement un hiver en Pologne, j'aimerais y revenir quand c'est l'été, parce que j'adorais y être avec mes amis et prendre une bière au bord de la Vistule.